आज्ञा नमस्कार। नुआपड़ा उपनिर्वाचन ताती आर सप्ताहटारू जोर धरिबो कहीं 7 तारिख 8 तारिख बेलू नुआपड़ा उपनिर्वाचन तारीख घोषणा हबार संभावना रही जेहेतु से दिन बिहार विधानसभा निर्वाचन पाई मध्य तारीख घोषणा करा जिवो। आमे जदि बिजु जनता दल कथा आलोचना करिबा आमे अनेक वीडियो रे पूर्व मध्य कहि देइचु जे बीजेडी रो स्थिति किभली भाबरे मजबूत रही, बीजेडी किभली 122 बूथ रे भल स्थिति रे रही एवं भारतीय जनता पार्टी किभली तृतीय स्थान रे रही। एभली क्षेत्र रे वीके पांड्यान को पई गोटिए सुवर्ण सुजोग सृष्टि होइछि। 2024 निर्वाचन परे बिजु जनता दलर कर्मी और नेता मानकर आक्रोश वीके पांड्यान को उपरे थिला। समस्ते राजनैतिक समीक्षा कथा कहतु दलर नेता कर्मी आपण माने देखुथिबे नीतिदिन टीवी परदारे मध्य किभली भाबरे वीके पांड्यान को 2024 निर्वाचन पाई समस्ते दायी करुछंती। विशेषकर ओडिया अस्मिता जो फैक्टरटी रही जो नैरेटिव टी रही ताकू मध्य बिजु जनता दल स्वीकार भी करुछि, किंतु पांड्यान को बिना बीजेडी आगे पारिबो नाही बोली दलर तुंग नेता माने प्रमुख नेता माने वार्ता देबारे लागिछंती। सोशल मीडिया रे मध्य पांड्यान को द्वारा परिचालित ग्रुप बा पेज बेस सक्रिय हो जाइछि एवं बीजेडी रो आईटी सेल वर्तमान केवल पांड्यान इमेज बिल्डिंग रे लागी पड़िछि। एक कथा को कहीं अस्वीकार करि परिबे नाही। जदि पांड्यान बाबू बीजेडी रो मोह छाड़िबा को चाहू नाहंती, बिजु जनता दलरू ओहरिबा को चाहू नाहंती, जदि से चाहुछंती से निजे हेउ बा निज पत्नी को जरिया रे हुंतु बिजु जनता दल को करायत करी रखिबे, तेबे मु कहिबी नुआपड़ा उपनिर्वाचन वीके पांड्यान को पाई गोटिए सुवर्ण सुजोग। कहीं सुवर्ण सुजोग जेपर्यंत आपण हारी थिबे सेतेबेले समस्ते आपण को दायी करिवे। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे बीजेडी पाई गोटिए अनुकूल परिवेश रही। अन्य दल रे किए प्रार्थी हब ताहाकु नेकी छक्का पंजा जारी रही। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी रे अभिनंदन पंडा लड़िबे ना जदुमणि पाणिग्राही लड़िबे। एमानक भितरे वर्तमान लड़ाई आरंभ हो जाइछि एवं उभय गोष्ठीर बड़ नेता माने सेमानक सपक्षरे मध्य लबी आरंभ कर दैछन्ति। सेपटे बिजु जनता दल जो कहा जाउथिला एवं अनुमान भी करा जाउथिला जे राज ढोलकिया भारतीय जनता पार्टी को जाई पारंती, विजेपुर भली जेमती सुबल साहू को पत्नी जो भली भाबरे बिजु जनता दल रे लड़ीतिले से भली भाबरे मध्य जय ढोलकिया भारतीय जनता पार्टी जाइकी लड़ी पारंती, किंतु से संभावना आउ नाही। जेतेबेले जय ढोलकिया ऑलरेडी कहि सारलेनी जे मु बिजु जनता दल रु प्रार्थी हेबी, मते बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक एकथा कहि दैछन्ती। गोटे पटे सिंपाथी भोट मध्य रहिबो, कारण राज ढोलकिया जड़े पपुलार लोक थिले, पपुलार नेता थिले, तेणु से सिंपाथी मध्य रहिबो। बिजु जनता दल पाखे अर्थर अभाव नाही, प्रचार करने को नेतांकर अभाव नहीं, बीजेपी को टक्कर देवा पड़ी सबु प्रकार साधन मध्य बिजु जनता दल पाखे रही। जदि पांड्यान वर्तमान नेतृत्व नियंती आउ निजर सन्यासी खोलपा सन्यासी वेशभूषा जो सन्यासी अभिनय करुले थरे से अभिनय रु वर्तमान से प्रैक्टिकल मैदान को पलि आसतु, बिजु जनता दल को आसतु, नुआपड़ा उपनिर्वाचन को परिचालना करंतु। जेतेबेले सबु प्रकार सुजोग रही, जदि नुआपड़ा रे बिजु जनता दल बाजीमात कला ताहले वीके पांड्यान क्रेज आउ बिजु जनता दल रे कमिबो नाही एवं तांको विरोध रे जो नैरेटिव चली दल भितर तांकर जो असंतोष तांको विरोध रे चली से असंतोष भी प्रशमित होइजिवो। काहेकि ना समस्त पाखे धारणा रहिबो ना प्रकृति रे वीके पांड्यान ही बिजु जनता दल को चलई पारिबे, बिजु जनता दल को मजबूत करि पारिबे। वर्तमान जदि से परोक्ष गोटी चालना करती माने तांकर रणनीतिटा को अन्य नेतांक जरिया
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତି ହୁଏତ ସେ 100% ତାର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଯାଇକି କରନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମୋହନ ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସଫଳତାର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦଳରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, ମନେକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଲା, ତାହେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ବବି ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ଜିତେଇ ପାରିଲେ। ଯଦି ବବି ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ଜିତେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ହେବ ନା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିନା ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଟିକେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଖତ ବି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଆହ୍ୱାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ହିରୋ ହେଇଯିବେ ନହେଲେ ଖତ ହେଇଯିବେ ବା ଭିଲିଆନ୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଭଳି ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବ, ଏଯାଏଁ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଯାହା ସୂତ୍ର କହୁଛି, ଅନେକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନ ଜିତୁ, ବିଜେଡ଼ି ଜିତୁ ନହେଲେ ବିଜେପି ଜିତୁ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନ ଜିତୁ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଖରାପ, ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଜିତେ ବିଜେଡ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଉପର ମହଲରେ ଏହି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ି ଜିତୁ କିମ୍ବା ବିଜେପି ଜିତୁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନ ଜିତୁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜିବ୍ କରିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଆଲୋଚନାରୁ ଆଜିକା ନିଷ୍କର୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନଥିବେ, ରାଜନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍କ କଷାଯାଏ। ଏ ଅଙ୍କ ବି କଷୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେବୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଉ ଏକ ବିଶଦ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ ବିଜେଡ଼ି ଜିତୁ ନହେଲେ ବିଜେପି ଜିତୁ, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନ ଜିତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।